कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। ये भारतीय फौज के साबिक जनरल हैं जो दिखने में सरदार लगते हैं और बातों से मोदी के चाटुकार लगते हैं। सिख हैं मगर सिखों के नाम पर धब्बा है, नासूर हैं, कलंक हैं, साथ में ज़हनी बीमार लगते हैं। कैसे, क्यों, अभी बताता हूँ। भारत ने पाकिस्तान में पानी छोड़ा तो सबसे पहले बाबा गुरु नानक का गुरुद्वारा डूब गया। बस फिर पाकिस्तान ने बर्क रफ्तारी दिखाई और ऐसी की सफाई के गुरुद्वारे में एक भी बूंद नजर न आई, जिसके बाद सिख बरादरी खुशी से नहाल नजर आई। मगर ये बेशर्म इंसान शर्मो हया की लंगोटी उतार कर मैदान में तन के उतर आया, बल्कि घटियापन पे उतर आया और उतर कर फरमाया कि पाकिस्तान का पानी रोक लेना चाहिए और रोक कर रात के अंधेरे में अचानक पानी छोड़ देना चाहिए और पाकिस्तान को डुबोना चाहिए और ऐसा बार बार होना चाहिए। अरे तेरी कायरता पर थूड़े, कैसा जनरल है तूड़े। 1.25 अरब हिंदुस्तानियों की जंग अगर अब पानी ने लड़नी है तो फिर जाओ अपनी आर्मी को बॉर्डर से हटाओ, उनकी वर्दियां उतार कर उन्हें साड़ियां पहनाकर उनके नाक कान छिदवाओ, नाक में नथली, कानों में झुमके और पैरों में घुंघरू पहनाओ और पहनाकर मोदी के सामने मुजरा बजा लाओ और बजा लाकर उसका जी बहलाओ और फिर अरबों डॉलर के असले का एक जगह ढेर लगाओ और लगाकर उसमें अग्नि लगाओ और लगाकर उसे राख कर दो, खाक कर दो, खसो खाशाक कर दो और करके और उसकी राख गंगा जमुना में बहाओ और बहा के खुद भी वहीं डूब के मर जाओ। क्योंकि 1.25 अरब हिंदुस्तानियों की जंग अब पानी में लड़नी है। अब जब भी पाकिस्तान से जंग करनी होगी हिंदुस्तानी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आए पालन निहारे निर्गुण निहारे तुझ बिन हमरा कोनो नहीं। अब ऐसी कोई आंधी चला दे, मींह बरसा दे या कोई सैलाब ला दे, उसमें पाकिस्तान को बहा दे, क्योंकि हमारा सारा असला नष्ट हो चुका, सारे मिसाइल सारे रफेल ध्वस्त हो चुके और लाखों फौजी पस्त हो चुके। पाकिस्तान से जंग लड़ने के लिए अब सिर्फ पानी बचा है। हाय हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे खाने खराब हो गए। हाय पालन निहारे निर्गुण निहारे तुझ बिन हमरा कोनो नहीं। और जनरल कमल टिल्लों साहब, आप उसी पानी की बात कर रहे हो ना जिस पानी ने हिंदुस्तान के अंदर 1000 गांव उजाड़ दिए, हिंदुस्तान की लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। आप उसी पानी की बात कर रहे हो ना जिस पानी ने पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा तुम्हारे अपने हिंदुस्तानी मार दिए। ए जय्यद जाहिल, ए मुस्तनद मूर्ख, तू कितना बेहिस है। तू उस पानी की बात कर रहा है जिस पानी ने तुम्हारे अपने पंजाब को डबो दिया। तू उस पानी की बात कर रहा है जिस पानी ने तुम्हारे अपने हिंदुस्तान के 1000 गांव डबो दिए हैं। तुम्हारा अपना पंजाब डूब गया, फसलें तबाह हो गई, बस्तियां उजड़ गई। तो कितना बेरहम है कि तुम्हें अपने पंजाबी भाई डूबते हुए नजर नहीं आए, पाकिस्तान को डुबोने चला गया। तुझे इतना पता नहीं जब भी तू पानी छोड़ेगा सबसे पहले तुम्हारे बाबा गुरु नानक का गुरुद्वारा डूबेगा। लूड़े, कैसा सरदार है तूड़े। वो तेरे जैसे ही गद्दार थे जिन्होंने सिखों के खिलाफ ब्लू स्टार ऑपरेशन किया था। अब वो हिंदुस्तानी सरकारों के चाटुकार चेले चपाटो चमचो कड़छो वो तुम्हारे जैसे ही थे जिनके जरिए इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन करवाया था। वो खुद गोल्डन टेम्पल गिराने नहीं आए थे, तुम जैसे पंजाब के गद्दार थे जिन्होंने सिखों के मुकद्दस मकाम को अपने पैरों तले रौंदा था। हिंदुस्तानी सरकारों के चाटुकारों, तुम अपने पंजाब के नहीं हुए, हमारे क्या होगे। लेकिन हमें यकीन है जब भी तुम पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश रचाओगे, कोई षड्यंत्र रचाओगे, मुंह के खाओगे, रुसवाई पसपाई और जग हंसाई पाओगे। तो सजनों मेरी भाई बहनों, आप भी कहेंगे कि किसको लेके बैठ गए जाहिल आदमी को, जय्यद जाहिल को, मुस्तनद मूर्ख को दफा करो, कोई और खबर बताओ। तो ठीक है हम छोड़ देते हैं, नहीं तो मैंने अभी और इसका तवा लगाना था। बड़ा मुझे गुस्सा आ रहा था, जैसे ये बोल रहा था कि रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होंगे तो हम पानी छोड़ देंगे। एक कितना बुज़दिल और कितना कायर आदमी, इतना बुज़दिल और इतना कायर आदमी भैया मैंने कोई सरदार नहीं देखा कम अज कम, जो बोले कि रात के अंधेरे में सोए पड़े होंगे और हम पानी छोड़ देंगे। तो सजनों बेलियो भाइयों बहनों, ठीक है अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर ये है कि भैया गाली चल गई है। हाँ जी, गाली चल गई है, जियो टीवी पर गाली चल गई है। हाँ जी, गाली चल गई है भैया। वो सलाम मुतासरीन, एक पंजाबी था, वो पंजाबी वो जांगली पंजाबी उसको कहते हैं, एक पंजाबी जांगली उसको कहते हैं, जंगली नहीं जांगली कहते हैं उसको। तो उसने भाई ने पहले तो अपना दुखड़ा सुनाया, दुखड़ा सुनाने के बाद भाई साहब ने हाँ जी
ایک لفظ بول دیا اینڈ پہ. تو بھیا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا نیوز روم میں بیٹھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ گالی کے مطلب کا پتہ نہیں چلا, انہوں نے آن ایئر کر دی. تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھیا جان بوجھ کر آن ایئر کر دیا, بھیا جیسے بھی کر دی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ایک قطرہ تھا, یہ گالی ایک قطرہ تھا. گالیوں کا سیلاب گھوم رہا ہے پورے پاکستان میں. جس طرح یہ سیلاب آیا ہوا ہے نا, اس طرح گالیوں کا ایک سیلاب گھوم رہا ہے. اس کا ایک قطرہ لیک ہوا ہے تو ہنگامہ مچ گیا ہے. یہ جو سرکاریں ہیں نا, یہ اپنے کیمپ جو لگا رہے ہیں, اپنے بندے بٹھا کر متاثرین بنا کر ان کے اندر جو راشن بانٹ رہے ہیں, یہ حقیقی معنوں میں اگر یہ عام عوام میں نکل پڑے تو وہ سمندر جو ہے ان کو بہا کے لے جائیں گے, خدا کی قسم. ہاں, اب آپ بولیں گے کہ کیا سلیم بھائی آپ گالی کو لے کے بیٹھ گئے, آگے بڑھتے چھوڑ دیتے ہیں بھائی میں آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں تو دوسری طرف میڈم کی اداکاریاں جاری ہیں. ہاں میڈم جہاں جہاں شوٹنگ کرتی ہے اس ساری کاروائی جو ہے شام کو ایک بندی رکھی ہوئی ہے اس نے, وہ شام کو ٹی وی کے پردے پر آ کر شرم و حیا کے سارے پردے گرا کر وہ ساری کاروائی عوام کو بتاتی ہے, قوم کو بتاتی ہے مطلب بناتی بھی ہے, بتاتی بھی ہے کہ آج یہ ہوا, آج مریم بی بی گئی, آج اس نے فلاں بچے کو اٹھایا, بچی کو اٹھایا, اور بچے نے گود میں بیٹھ کر مریم کے ادھر ہاتھ لگایا, یہاں پر ہاتھ لگا کے چیک کیا کہ کیا یہ واقعی وہی جو ٹی وی میں دکھائی دیتی ہے وہی ہے یا پھر کوئی یہ پلاسٹک کی گڑیا ہے. ہاں نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پلاسٹک کی گڑیا, ان کو انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ یہ گڑیا ہے پلاسٹک کی. مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ پلاسٹک کی سرجری کرواتے, بھیا میں تو نہیں دیکھا ان کو سرجری کرواتے, لوگ بولتے ہیں. تو پلاسٹک کی گڑیا وہ کوئی اور تو نہیں ہے, مطلب وہی ہے نا. تو یہ چل رہا بھائی میاں, جگہ جگہ متاثرین کے جعلی کیمپ لگائے جا رہے ہیں اور وہاں شوٹنگ چلتی ہے. ہاں جی, کیمرے آن ہوتے ہیں, میڈم جیسے ہی پہنچتی ہیں لائٹ کیمرہ ایکشن, اور پھر میڈم آتی ہے, بچے آتے ہیں, بچے گود میں بیٹھتے ہیں, بچوں کے اندر چیزیں بانٹی جاتی ہیں. بڑا مزہ آ رہا بھائی صاحب, میں تو کہتا ہوں ایسا ہونا چاہیے. بڑا مزہ آ رہا ہے بھائی صاحب, بڑے انجوائے ہو رہی ہے, تفریح ہو رہی ہے بھائی میاں, پکنک جاری ہے. کبھی جہاز کے اوپر تو کبھی کشتی میں, عوام پستی میں اور حکمران مستی میں. اب آپ بولو گے کہ یہ کس کی خبر لے کر بیٹھ, آپ بولو گے ایسی خبریں سن کے ہمارا دماغ بھی نوٹ ہوتا ہے, بی پی ہائی ہوتا ہے. تو بھائی صاحب میں کیا کروں, بتاؤ میں کیا کروں؟ میں تمہارے سامنے ٹائٹ پاجامہ پہن کے ٹھمکے لگاؤں, بتاؤ کیا کروں؟ ناک میں نتھنی ڈالوں, کانوں میں جھمکے ڈالوں, اور تمہارے سامنے کتھک ڈانس بجا لاؤں, یا پھر کسی توے پر بیٹھ کے دکھاؤں؟ بتاؤ میں تمہارے لیے اور کیا کروں؟